नाकंदगी आइगी साइटगी फना यामना इमोंदा अदुम इथिलमा पिरप तारगसु आइना पुंग संगा थवाई हक्संग यावना थबक सित तौरिंग मतमददी कनागुबा अमतगे साउन टीबीसी दे संग ngam हाइबो वाफम दने थमजनिंग मदि अदन ngasi de koi इथा थाददना अदुम पंथुंग अमख अखोई मांग तारे हुजि माइ मांगफाउन रबगुमने याम सिन हाइगदी को मिलिसिंग म पुंदंग ममदबा मिलिसिंग म पुले मिलिसिंग म न फिथिबंग ममदबा मिलिसिंग म फिथिगरे अदुम ngasi de koi कइदौरे एकोइना लाउरिबा खोंगिबा तौरिबसे ऑल मणिपुर गिनी हाइबसे इंडिया गी ओइना वर्ल्ड वाइड तौजि तारे तसिंग लेंसिन बिरमलिबा एमबीएस ददनसु मदो एमिनिंगी साइट मा नॉलेज थमगनी यस सो एचीवमेंट से कोई खतना कम्युनिटी की मियोय खर खतना सिलगा सेलगा सोलगा लांगा हाइबा पानम से फंगदा नते मणिपुर की मियाम की कोऑपरेशन हाइबे डिविजन पुम की कोऑपरेशन यावदनते सिगी पानम से फुंबगा म हाइबा वफम दने थमजनी बसे अदना एकोई की पानम कदि माइ पावितना सोइना माइ पाकनी मांग तारा लेरबनी माइ पाक हौरबनी संखेब खोंजंग से इंगनागुम से हेन मांग थांजिला कांदा अतुंबा एकोई माइ पाकगी गोल से लोमिनसी अतुंबा मिलियनर बिलियनर हाइबदु ओइमिनसी हाइ वफम से तेंतंगना थमजरगा आई वास्त सिनजरे थैंक यू सर सुजीत थगचरी डिविजन निचिल नाउ मैम सिंह हुजिक कोई सोम के स्क्रीन दा रिकॉर्डिंग की ओइबा मेसेज अमा स्क्रीन दा थोगा अमगनी फोन दा नत्रगा कोई मॉनिटर दा अदो हाइबा पोतु एक्सेप्ट तोबियु अदु थोला इसे कोई सोंदा रिकॉर्डिंग मैम ना तोबा स्पेशल रिकॉर्डिंग तोबगी मेसेज नि मैम दा लापदो अदु कैसु काइबा लाइते अदु नंबर मरकाना कनागुंबा आउट ओइगिबसु यावरी दो कैसु काइबा लाइते अमु हन्ना अमु जॉइन तोबियु डिविजन सिंह Sini, that was a very excitement in our community day by day. So, Thagatsari, Mayam Punamaku, Nasi, Koi 250-60 above member na Kwegi panel sida participate of Viratuna, Kwegi Kangla United Manipur TVC India gi committee members Simbu, Thanga Happy Bagidamakta, Energy PB Bagidamakta, Nuga Makata na Sanction Bureau, Koi Minatara Pana, Bunkaima Pada na Sanga Magato Krisi, Machin Malay, Malay, Koi division is announcing Nasi assume of education as a Matunda Mohana, Koi Tava Pangasi Takio Posti, Hang Taroi, Hang Tagado Posti, Hang Chitaroi, Aduna Maramurakanda, Koi division is announcing no Monomogi over education, Koi the Mato in a day, the important over education Hakani, Adun Maramurakana, Koi Isai Shagi Makata labor downlines in Suguma education singer say. Paghanabahot ministry have open sini in Mayamda Hana request of Zariba, Quigi committee Saitagi. Aduna Marmurakanda, Quay committee na Sinjari Base, a quick kaki benefit nate, Quay Mamang Takasu Sarsin Habikre, Quay committee na Sinjari Base, Quigi state say, Quigi Iramdam se, Saukatpa Manipurama, Maming Toka, Masakto Iramdamo, Hensi Habagi, Pandam the Sankshanjarakani, Queen Assi Sankshanjarisi. India ki manungda tawba meeting singda ngasi phawba ambassador amasung admin lakri adugo ngasi de admin na ambassador na world gi ambassador na koi gi meeting se sanction biraktuna world gi masak thokba koi gi 7 committee members ki manungda sangadoraba koi gi India se maming India gi logjaraba su Manipur haiba pose pokhai na sat khara do bani koi world si gi manungda Manipur haiba pose Ambassador na mo hana takidriba maming Manipur haiba poto ma machin ngasi Manipur haina haiba hokrabni khandabi oiche nausing Manipur haiba pose world gi tongan ma mi singna Manipur haiba se haiba heitraga so ine chumthoga haigdo ma gi mind the fitor leigra do Manipur haiba pose who is the Indian is the Manipur haiba poto ma khan khradam neba Manipur da gini laiba India mayam se haiba poto ma gi poksa concept to the leigra do ni aduna maram warakana koi gi Manipur se Pichigi Mafam Jida, Muktum Maming Sahanse, Kogi Manipur se, Karitawangam get hide the Pichibi Miami Mamang, Uchi Haiba Potuni Mayam, the Tanzania, a Pamba desires, Miami Pamba, so I give a consmo or Viramani Hina Taze, Aduna Marmorakanda, Koing a Sipene, the election Diriba division is in Namayam Singh, a Koigi committee na Kangla United Manipur division, a Sinzariba plan se, a Koing Manipur se, Tonamba Masak Maming Leba, Yamna Sokatba state, a picture agasu, Yamna Magul Leba state, a Mohensi Habagi Wakalon, the Sanjaba, Puntangi, Aduda, Koigi division, Ichil now Manipur dagi, Ariba, Amasung, Anova division, Mamna support of request, a Sigi the Makta Kangla United Manipur site, Hiding Island, Tagasari, Mayam Simbu, Hiding Island, hard
टॉप ऑफ द बटम आई थागत पा फोंदोक्चरी कोई चिलनाव मयाम सिंगबो कोई मयाम संगसिन में नरगा ngasi कोइना तहोगदब स्टेप अमा से कोइना ngasi कोइना थांगेब स्टेप अमा से कोई की सुरन चरण के हाबो कोई की जनरेशन के हाबो एप्रिशिएट तौरगा मसक खंगा ले होगदब नि पृथ्वी पुंबसिना कोई की मणिपुर हाइबे स्टेट से मसी मसक खंगा ले होगदब नि चिलनाव सिंग अदुना मरम ओरकांदा कोई ngasi दी अखोइना थांगजरिबा खोंथांग अममम से सि दुकी मतिक यामना चावबा खोंथांग अमनी मयाम इसिलनाव सिंग वखन तामिनसी खरखरा अखोइगी मरुप मपांग इसिलनाव मयाम सिंगसु असिगुंबा एजुकेशन असिल लौमिन हंसी मदुगा मखा तानाना लेहौरिबा हजि फावबगी टीबीसी की मनुंगा जॉइन तौबिद्रिबा इसिलनाव सिंगसु टीबीसी कम्युनिटी से जॉइन तौहन्नबा होनमिनसी हाइबा पोतुनी अदुगा हजिक्सी अखोइगी 1,11,111 members की अखोइगी 7 कमिटी मेंबर डिवाइड तौखरे 7 कमिटी मेंबर हाबिदी वर्ल्ड की ओइबा मी तरेत कमिटी तरेत अखोइ से डिवाइड तौखरे कंट्री तरेत अदुना मरम ओइरकान अखोइगी इंडिया सिसु अदुगी मनुंगा अम ओइरे अखोइ इंडिया की साइट की तौगदबा पॉलिसी प्रोग्राम से केनो हागाना 15,835 सम मेंबर्स ओइ हारिबा मेंबर मसिंग सी सुमाइ तौदना हारिबा 15,000 मेंबर्स है सिगी थासगी मनुंदा याम कंपलसरी होने कोई अचीवमेंट तौमिनसी नत्रगा मथंग थाबोगी मनुंदा सिगी पोसे कोई अचीवमेंट तौमिनसी हाइबा पोतुनी ए मयामना थमजनिंगिबा 15,000 मेंबर हाइबसिदी कैसु यामना चावबा पोत नते कोई 1,000 मेंबर्सिना सम खरा मी खरा कंट्रीब्यूशन तौनरब मतुंग याम इलाइ लाइबा मोंगो ओइथोपा याम पोतनी अदु सिमगा तंग ओइहोबा तारगदी अखोई पृथ्वी की वर्ल्ड की टीबीसी कम्युनिटी सिदा अखोई की साइट की रूल तवे हाइबसिमदि अखोई एनी अचौबा थबक थरम खुदिमकता अखोई की पार्टिसिपेंट ओइ अखोई की दमकता हक लई हाइबसे काउथोपीगनो इचिनाव मयाम सिंग अदुना मरम ओरकांदा अखोई 1,101 मेंबर्स है सी की डिवाइडेड अखोई की 15,800 समथिंग मेंबर्स से अखोई याम अथुबा मतमदा अचीव तौनबा सोहनमिनसी सिगा मरु ओइ मरी लेना कोई मयाम दसु खंगन जखरे लीडर मयाम सिंगना अखोइना मणिपुर हांगजगदोरिबा फूड सब्सिडी सेंटर सिटी एडमिन पीबीरकवा फंड खरा खक्तुना दी हांगबा यादे अदुना मरम ओरकांदा फंड सिबु पुथोकपिनबा कोई इन्वेस्टर दी यामना लई मणिपुरदा अदुबो अखोई वाना होमिनरकवा वाना चेमिनरकवा टीवीशन इचिलनाव मयाम सिंगना अखोई फाइबा प्रॉफिट सि फंगमिनसी हाइबा पोतुनी आइना मयामदा थमजनिंगिबा मरमदी अखोई था अमगी फूड सब्सिडी सेंटर सिदा पर मेंबर ना $400 की परचेस तौरको मतमदा 3 crore समथिंग अबव ओय 3 crore समथिंग अबव की बिजनेस इन तौरको मतमदा अखोई एक्सेप्ट ओनली 10% खतंग बेनिफिट हम बतारगा सो अखोई यामना चावबा अमाउंट अमा ओइरपा याय अदुना अखोई की एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस मयाम खाइदोखरगा लेमहोबा पैसा सिंसी अखोई द कंट्रीब्यूशन तौबिरकपा अखोई की शेयर लेबीबा 10,000 की शेयर लेबीबा चिलनाव सिंगदा लोइना डिस्ट्रीब्यूट तौजगनी अदुना मरम ओइरकांदा अखोई टीवीशन इचिलनाव मयाम सिंगना हाइबा शेयर से लेबीयो शेयर से यावबियो हाइबा पोतुनी शेयर अमगी ममल ओनली 10,000 खतनी 10,000 ngasi somna investment tawbasina koi ki world ki thak lakadori ba koi ki mall ama shopping mall ama koi ki food subsidy center ama hang basida som ki cham chawa contribution ama khakni hariba contribution si koi lemna nate sigi damak ta sabsaba koi benefit mayam da su share su koi ki phangakpa benefit tu koi mayam da su thunganjagani sigi wafam sini ina mayam da thamjaningi ba अदुगा मखा सथजबोइना अखोइगी टीवीशन इचिल नाव मयाम सिंगी मरक्तगी थोक्सगे अखोइगी मुतुम थंबचा थैंक यू सर सेड ngasi akhoi yamna nuairaba pumpham amani ngasi akhoi numit se haitara akhoi mi masingju nahandagi akhoi pulambadagi ngasi gi participate se 246 aduga ngasi se akhoi gi world ki ambassador na su akhoi na ngasi manipur da pikaba akhoi gi india gi manung da lairiba state amoina lairiba akhoi gi manipur sida su hariba sumba amasu akhoi na kanna phona jari haiba poto ngasi ambassador mimang thada ugraba potom khagni aduna aduke matik akhoi manipur da lairiba tv shan singna aduke matik chauthopam thui haiba wafum duma ai myam da thamjage aduga ngasi gi asigumlaba akhoi gi meeting asida myam ama asinba kya kaithoktana lengbiraiba amadi akhoi gi leader oina leibiriba akhoi gi panel da leibiriba isinna punamakpu ahanmamata da ini kaikhunu uchari tasena hojik aikoina aikoigi oiba changjal iba khungjang si kimatik aikoi yamna advance oiba adugumba khungjang amada changjal i hadumak aikoi hojik aikoi khudimangna minaba phangminare aikoi
mayamna hujik aikoina khanggadabasi aikoi education si yamna darkar oi education si aikoi kudimak education launaba honaminasi ahan mamakta aikoigi division is now namapu aikoigi community si akoi division welcome tawjari aduna aikoigi mission si mayamda khara hajege aikoigi mission si aikoigi miyoi bada aikoina love and respect amadi aikoigi lairaba amadi chakni phiniba leiriba mayam singse aikoigi humanity ground da thangatpinaba adugumba aikoigi mission amani aikoigi TBC gi mission se aduna aikoigi TBC gi vision si karino abduni sida taibase TBC gi vision si aikoigi prithvi da leiriba prithvi gi kachin koya mafam khudingmakta aikoida ngasi chanariba aikoida ngasi thagi program phi thidana lahoriba aikoigi TBC sa masisina aikoi mipum khudimaki magi oiba aikoigi magi oiba aikoigi account amo oina paibiraga mipum khudimak singse aikoi prithivida leiriba kachin koya leiriba mipum khudimak singsida aikoigi hariba TBC sina payment amo oina good and service amo oina chanagadaba adugumba port ama khangnei aduna hariba posi magi value si aikoigi TBC gi value si aduki matik wangi sigi maram si karigino hamatamda maase aikoigi mi da value lepaga chatpa aduguma potama oi hadi prithvi da leiriba kwaitaki maman wangaba potsi karino hamatamda aikoigi miyoiba habasigi manunda aikoigi gender ani lei nupa amasu nupi hariba nupa amasu nupi ani sigi oiba value na nasi aikoigi TBC gi value lepaka da hariba value sina aikoigi 1 billion member Europe matamda TBC gi value si 1 billion member yokne 1 billion euro da magi value se lepkane habani aduna aikoigi mission si yamna great oiba aduguba mission namani aduna mayam punamakna aikoina ngasi pizariba education sida thawai yauna puning changna asigumba education singje akoi punna lomina se habasima ai myam thajage aduna kari marangi damakta TBC likhalakibano haba potuni TBC sangalakibasi kari gino habaduni sida piribase maramji aikoigi hujik chaknariba financial system aikoigi banking system mana chaknariba sigi system si aikoigi ngallingai matamda aikoigi Jacob Rothschild koba aikoigi miyoy makhangna mahaki mingda tawraga bank si linkhalami aduga bank si aikoigi achauba karbar ama oina oiraka hariba prithvi ki mafam khudimakta reserve bank sing si thamammi hatare hariba bank si ngasidagi matam chahi 4 sugre hatare hariba matam sidagi hujik phobada prithvi da leiriba prithvi gi oiba well prithvi gi oiba paisa paiba inak billionaire masing yamdaba prithvi da leiriba mi gi masingda 7.5 billion population gi manungda hariba ekoigi billionaire masingje suknagi lising ani ga chamapan 95 aduna haribasi makoina miyamda paisa mayamda paisa paihannabagi damakta tawbo oiramda bai tare mahak ki family khaki oina paisa talamba adu posakam oirami aduna mahak ki oiba family da $500 trillion and amagi oiba family gi oiba asset oina leijai habne aduna aikoigi central bank kudimak singsi mahak ki oiba bank ato oiramba hariba miyoise aikoigi elite haina mayamna panariba elite hariba adugumba hariba proof to the manu channa leiraba elite ki oiba makuk haibtare aduna makoisi aikoigi since Napoleon Bonaparte matamdagi haitare war khudimakta involved toba war amaga leibak amaga da ikoigi paisa je thadaraga invest toraga adumaina sen tanba adugumba miyoi akhara oirami aduga makoisina kari toge ha matamda paisa pairabani na makoina news media oil na chimba amadi government na chimba singse makoigi ngakto oiraga lakhe aduna hairibe election sina ngasi bobusu pan mana maram oirakanda ngasi su news media oil amadi government singse ngasi makhoi khudum chalaga ngasi su dum lei habaduni aduna aikoina ngasi leiraiba banking system mana su kuina chalai babsi masi atay amata nate masi aikoise minai naikhang amoina chanaramba adugumba system amakhangni adugumba banking empire mani habaduni sida ulibase
aduna masai na thamjagi buduni world level akhoi ina khunba amasung lairaba migi masing amadi billionaire masing si kaya no habdu masida takpani world map of billionaire 2020 internet akhoi yengma matamda hariba pose akhoi ubu phangani aduna akhoi gi hariba sigi map sida ulibasi billionaire masing sing duni billionaire masing si akhoi gi US ta 614 adagi akhoi gi Russia ta 99 sumaina magi color piraga country gi oina leiri haribasi billionaire masing singdu sida pibani aduna haribasi gi makoi gi pyramid system ama khak haitare sigi pyramid system jidani makoi na ngasi bobuda world se rule tawraga leiri bise world se kamai tawraga rule tawge habaduni sida ulibasi hariba rule sida makoi gi su pyramid ama khak lei hariba pyramid si akhoi gi world top most richest person kangu singsa makoi gum sina ekoi gi hariba kwai mathak oin mathak sida pyramid sigi mathak sida lei bai tare aduga makoi ne committee of 300 sana ekoi gi elite kangu mas makoi ne semi aduga hariba sigi powerful family mayam ama sema kanda ngasi world ki financial sing control to pa tax revenue lokolakpa central bank internet interest review revenue na singba amadi world resource control sing to ba amadi corporation mayam ama makoi na sema kanda world population control to ba government amadi media amadi education na sing makoi na passion ba aduga kwai thangba makha thangba surukta leiri basina aikoi gi deaf is slap sing ko board school level tax deaf retirement sina sing basingi hari furup sing sina sigi makha sida thamaga ngasi bo aikoi bu minai lai thang mo ina thamaki habduni aduna kari yamna arthalai ba pot ma khangni tvc hari basi maram na taraina na lobi ganu yamna phosaba education ni na aikoi kun khangsi aduna who really run the world se kana na rule torong ge habduni sai aina thamjagi potuni aduna paisa habse kari no sini paisa se semakhiba matam sida mana semiba gi oiba pyramid system ama khaki adugumba detail duni sida piri basi aduna hari basi aikoi gi matam si kuire akoina paisa se ngasi maki mama da sakhiba miron mayam amna paisa se aikoi gi hariba banking system se masi pamam deba masi pamdabagi maramda expose ke hatoweba adubu atatai taratu e aduga hariba miyoi singcha atamdana makhoi se changchaluba makhoi singcha makhoi se elite singchina hatokpiye aduna aikoina Saddam Hussein na mayamna khangnariba Saddam Hussein haibse kari maramgi hatkono hamatamda aikoigi tha oil se akoi dollar na natadi leibe yadi atopa currency amtana leibe yadaba aduna akoigi hariba pose aikoigi kenona oil na leibe se dollar na leibe yadaba se dollar na taba atopa na leige habdu yadabagi matung ina makhoi se hang tawraga amati shoot tawraga hakki aduna sumaina yamna akanba moongda elite singsina ngasi bo changjanlaga lakpase masigumba singsdini aikoigi tvc na ngasi bo aikoi mayamda aikoi human service amoina tholakhaise aduna hojik se hojik aikoina aikoigi elite sing hairagadi makhoi sing committee of 300 sigi manungda leiraba aduguma miyoi singni makhoi singsina hojik aikoigi ngasi bitcoin se totally destroyed tawnaba 2021 bogi manungi oiba plan sinli sumaina hariba singsi lei aduna masi aikoi tvc se thole tvc se kari gidamta tholakno hamatamda care for humanity gidamta thole aikoi gi tvc gi admin ji aikoi gi Chris Kringle kawe aduna hariba sigi tvc si aikoina sigi khudong chaba singsi aikoina mayam da pibani aduna hariba sida aikoi hujik matam sida aikoi gi miyoi makhal ahum thona semgani billionaire millionaire amati witness singba singsi aikoi billionaire singse semgani haitare aduna hariba sigi awon basi kari da lakki hamatamda masi aikoi gi technology da base tawraga lakpa adu awon ba mani habna takni aduna technology se kari no hamatamda number 1 aikoina mamang lai da chatnarambase aikoi gi chithi na aikoi gi e-paw phojing to chatnarabe chithi dagi kitang advantage oibada aikoi gi fax na tholoki fax dagi abu email hariba post da aikoina information thadok thajin tawna bagi tamakta su koina sanarami sumaina magi matam gi upgrade lai aduga akoi gi e-paw longna budana mu newspaper amadagi mathangda akoi gi television social media na singba singda akoi ngasi e-paw mayam ama viral oidana khangnari basi sumaina chokholakoi matung ina homukpani aduna hariba fiat money currency na ngasi chanariba fiat money currency sigi matungda hujik aikoigi bank card plastic card ana aikoigi visa card master card ai hujik next
TVC अखोई की क्रिप्टो हाइसे TVC हारि सी क्रिप्टो नि हारि ब पोसे मसी ओलखरने हाबदुनि सिदा पुलिबसे अदुना अखोइना मनी ट्रांसफॉर्म से कमाई लाके हम तमदा अहमदा पैसा ओइना लेरमबदगी अखोई की बैंक चेक अखोई की बैंक कार्ड ATM कार्ड लाए अदु मतुंदा हुजिक्ति लाकदे से पैसा से अखोई की मोबाइल स्मार्टफोन सिना अखोई की पैसा अखोई की मोबाइल अमा ओइना अखोई की बैंक अमा ओइना वॉलेट अमा ओइना पाइनगदुरिबनी हाबनी अदुना चखलपै मतुंगिना मसिगी अवनबसिंग से लाकदुनि मसिदा अखोइना उरिबसे अदुना हाना बैंक लेरमबसिंग असि बिटकॉइन अमु सिनक्रे हाना टैक्सी लेरमबसिंग असि उबर नमु सिनक्रे हाना होटल लेरमबसिंग असि एयरबीएन नमु सिनक्रे हाना बुक स्टोर दा अखोइना पोल लेनरमबसिंग असि अमेज़न नमु सिनक्रे हाना सिनेमा दा अखोइना मयाम अमा हॉल दा यंगनरमबदु ngasi Netflix नमु सिनक्रे oil नमु सिलमबदु ngasi टेस्ला गी अखोइगी इलेक्ट्रिक मोटर नमु सिनक्रे सुमाइना अखोइगी हारिबा अनो अनोबा मतम गी अवनबसिंग से लाकपनि हाबनी अदुना हुजे अखोइना मुन्न खंगदबसि ब्लॉकचेन हाबसि करिनो हाबसिनी ब्लॉकचेन हाबसिगी मतंगदा अखोइगी इंडिया गी ओइबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हारिबा पोसिदा चौबा इन्वॉल्व तोरगा ngasi इंडिया दा कैशलेस सोसाइटी अमा पुरकनबगी दमकता यामना कन्ना चेलिबा पोसक अमा खने हाबदुनि सिदा ताइबसे अदुना हौजिक अखोइना खंगदबसे कैशलेस से अखोइगी इकोनॉमी सिंग से कोलैप्स तोरे हौजिक पेपर मनी करेंसी से वर्ल्ड वाइड से अखोइगी इकोनॉमी से कोलैप्स तोगिबना मरम मोरकांदा ngasi अखोइगी डिजिटल इकोनॉमी अमा सागत मथौ ताख्रे अदुना सेंट्रल बैंक ना ngasi अखोइगी क्रिप्टो करेंसी ना मसी रिप्लेस तोनबगी दमकता मसी होनरखरे हाबदो मसीदा तापने अदुना इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ना अखोइगी हारिबा अखोइगी पैसागी ओइबा सिगी बलमसिदा यंगसिनबिबा अदुगुबा प्रूफ अम लई हारिबा प्रूफ सिनासु अखोइगी क्रिप्टो सिना अखोइगी फाइनेंशियल से अखोइ सेंस तौरकनबिगी अथुब लंबी मक सिदा पीबने अदुना हारिबा खुदिमक सिंसे अखोइना होंगे हाबसि मसी अखोइ पुनमना नॉलेज ओइमिननबगी दमक ngasi वर्ल्ड ngasi करम थाकता अखोइगी हारिबा डिजिटल से करम मोंगदो अवनबा लाखरगे हाबदु मदुने अइना म्यामदो उचरिबसे अदुना हारिबु अखोइगी क्रिप्टो करेंसी ना लेरिबा क्रिप्टो करेंसी सिदा हुजिक टोयोटा से क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट तौबनी हाबिगी अदुम पोट अमनी टोयोटा ना अखोइगी कार कंपनी अमगी मागी एक्सेप्ट तौनबा पोतुनी अदुना इंडिया से अखोइ हाना बैन तौरमबदि लायरना हुजिकति क्रिप्टो से हुजिक एक्सेप्ट तौबगी ओइबा पोट अमदा हुजिक संक्शन लखरे हाबदुनी सिदा पीरिबसे अदुना इंडिया दा 22 बैंक ब्रांच हेना अखोइगी क्रिप्टो करेंसी की ओइबा अदुगुंबा मोंग अमदा अखोइ चनाबा चलाइबा होरखरनी अदुना क्रिप्टो सिदा अखोइना क्रिप्टो गी एजुकेशन दा लैक ओइहौरबा मीसिंग दुदि मागी पुंसीदा ngasi लायरबदा वारिबसिदगी माना ngasi खारिबसिदा करिंबा माना लाइथोक्तना लेहौबा तारगदि ngasi लायरबा चांगदगी सरुक लिसिंग लोमदे हेना हंदना मा लायरगनी हाबिदुनि सिदा पीरिबसि अदुना अखोइना खंगदबसि क्रिप्टो करेंसी नैनाबा मतमदा अखोइ खुदिमना खंगदबसि ngaligai matanda anganba matamda अखोइगी क्रिप्टो करेंसी हारि खारगा खंगनबा अखोइगी बिटकॉइन फास्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी से बिटकॉइन्स नि हारिबा बिटकॉइन सारि बंगसी ममन क्वाइदे वांगबा अखोइगी करेंसी वर्ल्ड क्वाइदे वांगबा करेंसी अमोइना लेरिबा बिटकॉइन से मसे मागे होदोरपा मतम से मा सही तरा चुकना मागी ओइबा प्रोजेक्ट से सखी हारिबा प्रोजेक्ट सिदा ngaligai matamda 2010 सिदगी मा होदोरकी अक्टोबर 31st ता हारिबा मतम सिदा अखोइ $0.19 लेखि सुमाइना 2011 दा $3.25 सुमाइना ऑनवर्ड्स सुम लापसना 2019 दा $9,170 अदुना हौजिकी मतमदा अखोइगी बिटकॉइन समगी वैल्यू से ngasi $60,000 एना यौरुरे हाइतारे अदुमाइना अखोइना क्रिप्टो दा इन्वेस्टमेंट तो वाहबसे क्रिप्टो दा ngasi अखोइना TBC लेसन की वाहबसे क्रिप्टो की वैल्यू वाहबसे नोम की लेपल लेतना मासे हेंगलप लाखदब पोट अमा ओइना लेबना मरम ओरकांदा ngasi लेसन की पोट तो मांगजब लेते हाबदुनी अखोइना ngasi थागी एडमिन फी थीना बो बनब मतमदा पैसा लई नत्रग लेते ना हारिब मतमसे हयिंग मतमदुदा मागी मतमदुना लोइब्र मतमदा अमुखना अइना क्रिप्टो से लेगे हाबदा फंगरोइद मतमदो अदुदा अइगी लुपा लिसिंग अहुमदुना लेबा ngamaroidaba लुपा लाख पीदना वैल्यू अमा ओइना लेखरब मतमदा लेबा ngamaroida matамдуда aina matамдуда lupa lising ahum changabung lehodamni haibigi aikoida ningai nuaitaba aduguba akoigi regret simbasing mayam tholakadabadu aduni aina sida ucheribase aduna yamna ngalingai matamda posak khuding hongna phangami adubu थेंजल अब मतम अमदि लोइसल अब मतमदा पोट खुदिमकी ममन जे लोइना कागी बंगातनी हाबदु लेसिदा पीरिबसे अदुना हारिबा बिटकॉइन से कइनो मतमदा फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी माक्सी गवर्नमेंट अमदि इंस्टीट्यूशन अमतना कंट्रोल तौदे अदुगा मियोय अमगी की मरक्ता अखोइगी पीयर टू पीयर ट्रांसैक्ट ओइना अखोइगी हारिबा पैसा से कापथु खपसिन तौबा अदुगुममने अदुगा माक्सी यामना फास्ट स्पीड ओइना चटपा अदुगुम पोट अमनि हाबदुनी सिदा थमेबसे
aduna huji akoina khangadabsi akoina nainagadabsi TVC karino habsni TVC si akoina khangi private coin TVC is private aduna TVC kari gidamata lapano freedom for humanity ki akoi miyoi basina asi bawda election na nahat piraga lakhiba akoi mayam singse ngasi hariba TVC sina maram orakanda akoi greater na sembiraga akoi gi miyoi ba singsibu kanbina bigi damakta tholokpa adugumba akoi gi oiba digital currency ama oina laiba pot amani aduna TVC da magi face oina magi program kya ama sangjalli aduna akoi gi TVC akoi gi global currency ama oina masida piga du khudong sabasi millionaire amasung billionaire ni TVC na piga daise hariba TVC sing asi akoi na laisal ho ba habse ngasi akoi na leiba habse akoi na tha gi program phi thiraga akoi na admin dagi leijagadabani haira leiriba pose masida akoi na ohogadu pose millionaire amasung billionaire ni aduna aduna hariba TVC se aina laisal ru matamda TVC sida aina leiriba posigi agi leiriba potugi value ja no mada magi interest rate cha 1 to 5% daily magi interest rate ama ikuna dum karaga chatli habiduni sida piribasi aduga current type individual based digital currency ni individual oina creates March to 21 2006 uses worldwide ko inani aduga current users over 4 million the name of currency the billion coin amadi magi website www.tvc004.net how to fund haina singbi asugumba information sing thangnabagi ai thamjabani aduna hariba TVC hariba pose masina aikoigi achauba paisa mapum mani aduga dikringle hariba sina aikoigi fractions of money haitare magi aikoigi piece kano ina aikoi lupa hairaka paise haibugumna aikoigi kringle haiba posina oigadabani aduna kringle haiba posina peer to peer private medium of exchange oina aikoi masen gi marakta amagi marakta aikoina aikoigi paisa se exchange tona gadaba pot ama khakne habduni aduna what is kringle coin are private smartphone currency ready to merchant to use and accept aduna hariba posi private smartphone amada aikoina yawdaba adu currency amani aduga hariba posi mase merchant amo ina aikoina accept togudaba adu post amani habduni aduna the billion coin haisi mahaki oiba aikoigi website se kringle.case ko merchant and consumer alike love speed and convenience of using kringles to conduct transaction that are recorded on a blockchain for security hariba aikoina paisa thadok thajin tonariba amadi caption tonagadoriba hariba singsi aikoigi blockchain na record toraga aikoigi security aikoigi tamakta security yam wangna leigdaba adumba porama ni habaduni aduna hariba posi aikoigi prithivida leiriba worldwide ta leiriba mioi million kayana hariba TVC coin se masi paira kanda aikoi amaga aikoi gi marakta aikoina paisa je chana hananabigi damakta adumaina semakpa adugumba digital currency lawful oina channel oina semakhraba adugumba aikoigi smart money digital currency ni habaduni sida taibase aduna aikoina hujik ure aikoi hujik ngasi makki matamda aikoina merchant namoina chanagadaba aikoigi goods and service sida aikoina chanagadaba aikoigi currency se karam currency no habaduni number 1 a bitcoins number 2 b dana cats ngasi salariba amadi number c dana TVC aduna hairiba sigi manung sida aikoi karamba potuna aikoi chanagani habaduni aduna hojik hairiba posi bitcoin hare magi value se market ta value le pachapani na madi fluctuate aduki matik lei aduna maram oirakanda hairiba bitcoin si mayamna pamnaba oiroi aduna b cash ngasi mak cash type se aduki matik aikoi gi inflation yamna wangba adumba potamani aduki matakta cash type di kanagumba amana aikoi gi black money mayam ama namba yabagi adugumba black money mayam ama thokpa yabagi adugumba jali note mayam thokpa yaba lei aduna maram oirakanda magi inflation yam thina wangani hariba sina maram oirakanda hariba cash si masi satnaba oiroi aduba number c the TVC value goes of every day numit khudingi value hendalaga chatliba asigumba TVC hariba posa masi sina aikoi gi merchant ta world da leiriba pot leina ba chatna ba khudimak aikoi na pamba khudimak phangada ba TVC sina oigane tapane aduna hariba TVC sina ngasi world da leiriba any pot khudimak ta haitare hospital da chatlasu oil and gas da school da taxi service payment business haina travel tips
super store, utility bills, hospital na chingba sing sida loina accept torkadaba adugumba currency amani habduni sida taibase aduna ngasi maki matamda hariba pose aduki mati value leiraba pose ngasi maki matamda aikoina be your own bank sana isagu oiba bank ama oina ngasi admin gi distribution matamjida aikoi gi oiba smartphone da aikoina isagi account da leijari pasina thagi program fee thiraga isagu oiba ngasi gi oiba matamjida aikoi gi TBC se hapsal laga store tawraga thambi horwabani aikoina thagi admin fee thibagi damakta wana mina ngwang han gedaba nate mase ai isagi oiba poni ngasi gi phangi matamda nak lahorwabani matam punamakta TBC yelaga leigedaba nate matam na puraga chakaduri mi TBC magi matam loirapa matamda aikoina amuk khanna pongna phangane haba matam du oiro aduna bitcoin matamda $0.10 matam piringai matam du da leina huduga mioi kya ama ngasidi 50,000 60,000 lakh mari lakh nifu yankai humfu yoraba matam sida ngasidi hairi posi akoigi thamoi su kutum suraga khangnaba mioi kya ama lei aduna TBC da aikoina thagi program fee thiba habase aikoi yominari wichin now pudamana hairi thagi program fee thiba habase compulsory thina ba aikoi kudimona hona bigadabani aduna aikoina hairi program fee thibase aige pocket gi thigedabagi wafam ngatanate aikoi as a TBC na as a billionaire as a millionaire am oibtaragadi aikoina miyam da aikoi gi hairi TBC gi currency sa madi private currency amagi aikoi gi kringle society manunda aikoi punna leminabani aikoi gi society singse aikoina chokthokhanaba mayam da aikoina wari chabiba mayam da aikoina sigumba kana base aikoina khangan base yam darkar oi aduna hairiba lambi sida aikoina lambi ani phangani millionaire amasung billionaire lambi ani se karamba khangada ge habani aduna maximum huzik billionaire haba potsi I grant of goals na aikoina thiraga aikoi gi thagi admin fee thiraga aikoina billionaire lambi sida chadoba phangani habaduni sida piribase aduna housing leiribase ngahan aina uchabada aikoi gi 6,000 merchant habani adubu ngasi maki update khara in lokot charakpa matamda 17,000 merchant growing by 100 daily ko haiba singse merchant in no magi chokhulakpa hingalakpa ne worldwide sida aduna haiba pose no madi compulsory chatnara daba adugumba miyang gi oiba value leiraba potama oirani habduni sida piribase aduna housing lai aikoina asigumba kanarabasing asina maram oirakanda ngasidi manipur da leiriba miyang praja mayamda hairibasigi khudongchaba amadi TBC na ngasi paisani currency ni habase khangnabagi damakta TBC manipur na aikoigi manipur gi aikoigi committee na sinjariba aikoigi 50% food subsidy in Manipur India hairibasida aikoigi aikoigi food center si akoi 50% cash 50% TBC na pot thi akoigi paisa thiraga haitare 50% cash 50% na TBC na kringle na akoigi cash kano se thiraga akoi hairiba payment se thiraga aikoigi food da leiriba item na jingba sing mayam sing se masi grocery na jingba sing item sing je phangnabagi damakta aikoi hairiba food center se hangdokpa yabagi ayaba se hojik aikoi admin na pirakre ngasi maksu aikoigi ambassador masa akoigi ambassador masa su laktana aikoi myam minagre aduna hojik lakadai se aikoigi TBC gi da lakadai se kringle mall na singba lakani mall na singba si lakma matam sida hariba mall sida aikoina sumna enjoy tawtana aikoina khangaduriba potama khangnei aduna aikoina khangadaba se hojik aikoigi hujiki asigumba khudong charaba sugumba matam masida aikoina kari lahogada ke khudong chaba se habasni khudong chaba ngatana thallaba adugba matam amani ngasigi TBC gi matam sida as a TBC na moina ngasigi participate 230 members sing sida aina khudong chaba ama mayam da thamjage hariba khudong chaba se aikoigi food center si hangnaba aikoi honarapa matamda aikoina hana khanjarame aikoigi paisa paiba chobo kanguna makoina akoi support tawminaraga aikoi tawge adubu hariba pose tawru matamda masida aikoina wana hona jaraga makoigi oiba khudong chaba makak phanggadaba maramna aikoi singse punna khudong chaba se phangminnanabagi damakta aikoi manipur da leiriba ichilinaw sing mayamda nasigi aikoigi food center amadi aikoigi kringle mall na singba sing hangdor matamda aikoigi hariba magi oiba share singse thara khara lawja hunabigi damakta adugumba achauba offer ama ngasi aikoina pizari hariba offer se aikoigi company khudimmak
ꯄꯥꯛꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯄꯜ ꯑꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠꯐꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄꯜꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤꯡ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛꯁꯪ ꯃꯥꯟꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯗꯤꯚꯤꯗꯦꯟ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯦꯄꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯒꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛꯁꯪ ꯃꯥꯟꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯔꯂꯤ ꯗꯤꯁꯅꯤ ꯃꯦꯇꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TVCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯡꯒꯜ ꯃꯣꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤ 1,150 ꯃꯤ 1,110ꯁꯤꯅ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯃꯤ 1,110ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟda ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯈꯠꯂꯒ ꯍꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝꯕꯥꯁꯗꯔꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯒꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 10,000ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯌꯔꯁꯦ ꯁꯣꯝꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯍꯧꯒꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯑꯃꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠꯇꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯂꯤꯕꯥꯕꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯖꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯀꯣꯂꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯄꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯟꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ IPOꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IPO ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ IPOꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ IPO ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ IPO ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ IPOꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IPO ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ 104 ꯕꯤꯂꯤꯌꯟꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯀꯤ IPO ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯨꯒꯜꯁꯀꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ IPO ꯁꯤꯌꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯃꯥꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ
हाइबस मथमजगे अदुना हारिबसिंसिना अखोइना करिगुंबा कंपनी गी मपु ओइबा तारगदि सर्टिफिकेट पीबगी अदुगुंबगी हयेंग मागी चखलपगी मतुंगिना हाइतारे अदुगुंबा खुदोंग चाबसु दुम लैगनी हाइबदुनि मसिदा थमजरिबसे अदुना अखोइ खुदिमंगना हुजिक मयाम अखोइगी एजुकेशन सिंगसे अखोइ खंगिनारबा मतुंगदा आइना मयामदा आइना 227 पार्टिसिपेट लैरि हाइबसिंगसिदा अखोइना आइना खंगनजिबजिंगबसे ngasiगी अखोइगी कानरबा अखोइगी शेयर होल्डर अमा ओइहोबगी खुदोंग चाबगी अदुगुंबा तंजासे पीबसिदा मसिदा कना कना गुंबना अखोइगी ngasi ओइना अखोइगी शेयर से लौबीगे खनबा अदुगुंबा मसिंगदो सागे 1 लोगेरा 2 लोगेरा हाइबगी अपाम्बा मसिंगदो मयाम अमा अखोइ चेट रूम सिदा मयाम थागतपिरो हाइबा मयाम वफम जगे थमजगे अदुना मयाम ओके मथंग मथंग मयाम पुनमक अखोइगी हारिबसिदा अखोइगी साइ साइगी ओइबा अपामबसिंग मयाम फोंदोकपिरि अदुना साइ साइगी ओइबा कनोनी साइगी ओइबा एसेट हाइबसि आमतना लोगोदब नते सागिनी अदुना मयाम पुनमक होनबियु लेप लैतना होनबियु अदुगा अखोइगी कम्युनिटी म चखुनबगी सु ओइदुरिबनी नखोइ नखोइ सु ओइदुरिबनी अखोइ सु ओइदुरिबनी अखोइ पुनमक ओइदुरिबनी अदुना मसिदी आइगी हाइबा लैते मागी हाइबा लैते मसि अखोइ मयामगी थबक अमनी कम्युनिटी ओइबा वाक अमा खने अखोइना तौमिनरिबसे अदुना मयाम पुनमक अखोइ ngasi हुजिक यावरिबा मी मसिंगसी मी मी 236 ngasai 260 mu laikre ado aikoi gi mi masing sing se aikoi yawminariba participate sing sina aikoi nungti gi oina aikoi gi education se aikoi hujik ambassador su lakadore ambassador lakpa haiba se aikoi gi yamna ijat amani aduna ngasi gi oina di aikoi mi chani yankai khaktana aikoi nu uchare adu makoi mana pa iste mi chawna natra lising gi ta dana koina utchaningi aduna aikoi gi henba aikoi gi program project ma ama makoina thagap pir kaduri bani aduna ngasi mayam sing se aikoi punna khangminaraga aikoi chapminasi aduna mayam punna honaminasi aduga atop atopa aikoigi 120 members 1120 members si aikoigi submit togi hariba submit togi basida yongmin nakiba ichil inau mayam ma haitare adu ngasigi mifam sida ai loina suhning bani adu asi suramdre adu hariba mioi singse aikoi mayam na akoi invite tominasi mayam te invite tominaraga hariba mioi singse aikoi khangan narbasu honaminasi aduga aikoi compulsory as a division ama oibataragidi aikoi merchant ff se aikoi gi food center sida karimba lak ataragidi magi f ama khak darkar oi f se masi mipung khudi magna khangdaba yadaba haptaba yadaba pot ama oibanina aikoi hariba singse mayam punmina nabagi damakta mayam nasu akhang mioi sing mayam amasu hariba zoom meeting se join tawna honaminasi hayengi numita aduna hariba singse aikoi mayam punminaraga aikoi thabak se soidana mai pakminagani haiba wafam sing thamjaraga ai back to the host. Wow, that was very fabulous. Yamna phazaba amasung yamna marik chumba wafam kaya aikoigi sare khambachana division ichil naw mayam singda share tobiramkhre thagatsari sare khambachan sugumna aikoigi yamna value leiba education kaya aikoi numit khudingi aikoi division ichil naw mayam singda share tawjagani aduna maram oirakanda akoi isa khak join tawbana tana isa gi makhada leiba downline singbusu division singbusu pusan biraktuna asigumla yamna value leiba ngasi natragadi haying thangaroi daba asigumba division gi education mayam singse phangbi ho haiba wafam duni ngasai koi sar khambachana utkibada google matau karam horaki adagi akoi any company wipro na chingba haiba company mayam sing pick up sang sing dagi horakiba ngaktani aduba akoi gi tvc community gi food center amadi mall sisu akoi yam pick na hodokani yam pick na hodokpa haibasi some amount khara di sangi haiba posida som na contribution tawbira agadi haiba koi business dagi lakwa income du dagi mayam da share tawjagani haiba potuni akoi na thamjagriba akoi gi motto si main object se aduna maram oirakanda division akoi ichilnaw mayam sing panel election birakliba mayam sing gi manung dagi su akoi hands up tawbira ko yawiri si mayam se akoi mathang oina ko thoksarake an mamakta Ranjan Thokchom unmute tawio Ranjan Thokchom unmute
Ranjan Thoksom, unmute your mic. Okay, Ranjan Thoksom tadre. Ado makata abasidi Redmi Note 7. Okay, okay, Ranjan, continue. कोई साथ क्रिंगन केस की टीबीसी वायलेट की हुई है याद बता रहे अदु पासवर्ड ने तो चुमना में तो याद है कमान तो Hello. ताई ताई साथ ताई अदुगी मतंग दो नंगी टेक्निकली ओइबा इशू दो अखोगी लीडर सिंदा तोंगाना इंडिविजुअल न कॉल तौबिरागा खंगन बियु मदुगी चपसाबा अखोगी केनी टेक्निकली प्रॉब्लम मयाम सिंदो को सॉल्व तौना बखोना जगे आई इसामक्ता नत्रगसु अखोई सार खमसांदा नत्रगा सार सुजिता फोन तौबिरागा अदुगी नाउगी प्रॉब्लम दो सॉल्व तौना बखोना जगे हां थैंक यू सर वेलकम अदुगा मखा ताबदा अखोगी टिविजन इचिन नाउ मयाम सिंगी मरक्तगी Redmi Note 7 Redmi Note 7 Redmi Note 7 unmute please sir tabibra tazare maybe sir khoi kaino makata ai sum pam amani da hangjeningba ai se yamna hana mamangda yamna ariba yawba makti na sadre hanjaba tariba okay adu nongna joy to jabane adu khoi wal samlising makara henbagi manung budi sanjay adu eraga ju aina haijaningi na huji huji anauba mi ama thamba matam dane sako khoi gi hana leiba wal thoujal sam khar henba sina phang si khata oina hana khudong saba je pibi ga doribra natraga anauba ma sambada sigi ju khudong saba je huji huji sambada adum phanga doba leibra khudong saba je aduga marakta naina haijaningba manna sar khoi gi kaigumba khoi gi anauba mi ama da khangjadriba yawrokpa matam da di khoi gi thagi free thi bhaiba am khak panbi ge char hoina huji mamang da ko adu thagi free thi baje kana gumba na sahi kayam sang na thi ka dori bono hoi akoina tajaba nan di sahi ama haibra kaino haipeti tajagre adu kana gumba huji huji ti pandemic na maram oiraga kana gumba paisa thagi thiga da si khara waba mi si yorong gani na dum khalle ai gumba adu masi thama gi mana mi su hapaga di freeze thi draga su ya gani haibuna singba adu gumba gi su mamang da panbiram bu di ai ko ju yam nau ne yawja buni na sigi knowledge su kya leje da ba adu sugum bai matang da su khitang sar hoina amtang sengduk piraga di yam nungai jagani na khanja ba ai tare sar ko adu maru oina anau ba yawba sing sigi di ahan bagi khudong cha ba je huji huji phang phang oi da bra sugum jing ta ju khangjening ba sar thank you thagasari akoigi brother si mingi tharaktre Redmi Note 7 akoi yariba makhai di isilnau mayam singda isa gi ai plan ta hobra plan ta bra criminal cashback office da yam chawna hapaga leibani 24 hour referral and 48 hour referral haiduna yam chawna hapaga leibani somna karigumba mi ama som isa sina join to biraba matungda pung kun mari gi manungda isana mi ani khaktang referral to biba taragati like somgi family member natraga marup mapang kanaguma mi ani khaktang referral to biba taragati 20 TBC coin kun ama su phangani aduga 48 hour mi ani sina muka mi ma songi makhada hapiriba mi ani sigi makhada mu mi ani samiba taragadi modubo 48 hour referral kawi 48 hour referral to matamda 50 TBC phangani hariba posi 50 TBC am so admin ni site gi somda pb rakani loina na songi mi mari 48 hours ki mi mari sina makha habak matamda 24 hour gi mi ani sigi monthly admin pocket gi puthoktra su yagani modubo 24 hour gi som habi thiba mi ani duna amuk admin fee tirakpa matamda somgi pocket gi paisa ama phau puthokna admin gi fee thi gi yagani adun at least 2:2
हाइबनी अदुन मी अनि नत्रगा मरी 24 आवर रेफरल नत्रगा 48 आवर रेफरल तौबीबा मतमदा यम लाइन अखोई कम्युनिटी से स्प्रेड तौबो याबगी खुतोंग साबसु लई अदुगी पॉलिसी फॉर्मुला दनि एडमिनिस्ट्रेशन बि रेसी अखोइदा अदुगा मसिगी पोसिदा अखोइगी पॉकेट तगी पैसा लुपा हो तिंगना अखोइ मी अदुम हाप याय एडमिन फी थीबी बे याय अदुगा सिगुम्बा टीवीसी गी खुतोंग साबा मयाम सिंगसे बेनिफिट मयाम सिंगची लबी बे याय हाइबो वफम दुनि तमजनिगिबा अदुगा मखाताना अखोई एजुकेशन सी नोंमा की ओइबा तोंगान तोंगान बा चैप्टर दा तोंगान बा टॉपिक दा अखोई लीडर मयाम सिंगना डिस्कस तौबिरी मयाम दा एजुकेशन बिबिरी हाइबा एजुकेशन सिदा मखाताना अदुम योबियो वेलकम अखोई अनोबो याबिरक पाइचिल नाउ मयाम सिंगी दमक दा मोस्ट वेलकम नि दुबो याम लाइबो खराबनी सोमिसिल नाउ सिंगसी जॉइन तौबिरकना अमसिंग कम्युनिटी सिदा जॉइन तौबिरकनी याबिरकना सिगमती बिसिगी यामना चावरबा खुदोंग जाबसे लौबिरी बसिंग सिंगसी में किदो ओइनादी याम चावना चौबो खुदोंग जाबा अपॉर्चुनिटी मखकनी सोमदा फंगबी बसे ngasi na sahi khara gi mamanga koi tvc join to bo matam da coin ama pawo thangam balai coin amasil some amount khara da lising tara kun nifu yankai lakh ama da lainarami tvc gi coin si adu bo ngasi di admin na mining tawraga thamkiba magi valid yawo coin sing se loina distribute to da ba yade economic phase la khanda ba yade haibagi mn object ka loina na koi worldwide sida music distribution phase haina chanari bani aduna maram ka sona sukta gi monthly tha amagi admin fee 8 grams of gold gi value do tv matamda 100 tvc coin ni somge account wallet ta sangna ka dorisi changa ga fangbiri si aduna 100 tvc coin gi value si somgi damakta di yamna sawa offer mani aduna maram ka da distribution phase na nasi hayeng natraga tha ama ani sigi manga lotion ki taraga di som kringle ama power phangmang maroi TVC ama nate TVC gi lakh tara na semba kringle gi coin ama se single a coin kringle ama power phangmangam gani haiba paisa ama gi chang phu som da free da phangani haiba gi thajaba thambiganu aduna marmo erkanda khudong chaba si leini da lomin hausi akoi mayam loina billionaire ama sum billionaire oimina si haiba pham si ni mayam da thamjani gi ba thank you makha sataboina akoi gi kishore bo unmute tong na ba nixing jari kishore unmute Hello. Koi sa koi 48 hours ki man 24 hours ki man nattabada hapa si kudong chabadi daitabra sa of course lay 100% lay mi amana mi lising ama hapa ka su kudong chaba lay adugi namakta songi direct referral da hap ki ba adugi the 4 grains of gold sonna phangbigani 4 grains phangbigani som ngasai amagi grade koi gi si app si mang sida koi na ngasai bitcoin bangpi gi restart to ba ro magi sinabagi waro mayam gi marak sidagi loiselapado waro marak ta waro antang mi khayam yam jalakanda taba phangre kishore hello kishore taba phangidre okay kishore ki si network no aitaba male kishore ki network si no aitre aduga makha sathajara koina kishore ko amuk kauthokjage kishore haiba posi 24 hour amadi 48 hour khaki nate referral se unlimited adum na referral to bibe ai kana maru mapang natraga hoji akoi gi investor na haibi ramba akoi gi merchant se hoji yam kana merchant si koi referral to darkar lai kana businessman dukandar natraga wholesaler distributor natraga iron workshop any khuding mak se ko karbar to khuding mak si mahana tarba business da akoi 10% 20% 30% accept to na ba magi customers already akoi gi tvc already available or tvc members si customers already available oiraga leiraba maramna akoi merchant se no moda mi tara khatang semba darkar lai mi tara sina mi tara khatang akoi gi expand to matam da yamna chawba merchant nam oiraga dori akoi gi full Manipur se all TVC ngakto no oirakadori ni aduna TVC na 100% expendable